सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह के रास्ते साफ बताते के आप आते और लोग महफिल को सजाते हैं के आप आते लोग महफिल को सजाते हैं कि आप आते पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या कि चाँद तारों आज बड़ी हलचल गए यही आसार बताते हैं कि आप आते पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह সকল বলি মারহাবা। এই 12 মাঘের মাহফিলে আমি আসছি আজকে প্রায় 5 বছর। 5 বছরে যতগুলো মাহফিল এই দরবারে হয়েছে এই 12 মাঘের মাহফিলটা 12 মাঘের মাহফিল কুল ফাতিহা প্রত্যেক বছর যেভাবে হয় মিলাদুন নবী উপলক্ষে আজকের মাহফিলের কাইফিয়ত আজকের মাহফিলের কুলের ফাতিহা ভিন্ন রকম বলি সুবহানাল্লাহ। যারা কুলের ফাতিহায় আজকে নসিব হয়েছে তারা দেখেছেন আজকের অবস্থা এটা সম্পর্কটা হচ্ছে দিলের সাথে বলি সুবহানাল্লাহ। এখানে টাকা দিয়ে কথা দিয়ে কাউকে কিছু করতে না পারলেও এটা সম্পর্ক হচ্ছে দিলের সাথে বলি সুবহানাল্লাহ। আমাকে ভাইজান বলেছে একটা মাওলা আলী শানে কালাম পড়ার জন্য মিলাদুন নবী উপলক্ষে আমি কয়েক মিসরা দুরূদ শরীফ পড়লাম আল্লাহ আমাদের কবুল করুক বলি আমিন। আলী ইমামে মনস্তো মনম গুলামে আলী কে হাজার জান গিরামে ফিদা বানামে আলী कभी दीवार हिलती गए कभी दर कांप जाता कि अली के नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है कि अली का अली का नाम न लो सांस ही नहीं आती कि अजीब लोग हैं कहते हैं अली ना करो तो इसलिए कि है मेरे पेशवा रहबर है मेरे पेशवा रहबर अली मौला बोलो अली मौला 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 बोलो अली मौला
আলী মৌলা আলী हैदर बोलो আলী মৌলা আলী মৌলা আলী মৌলা আলী মৌলা। আপনারা বিরক্ত হচ্ছেন? আরো যারা বলেন বিরক্ত হচ্ছেন না? আপনারা বিরক্ত হচ্ছেন না কারণ এই মাহফিলটার বয়স হচ্ছে 58 বছর, ঠিক না ঠিক? মাহফিলের বয়স কয় বছর? আরো যারা বলেন কয় বছর? 58 বছর মানে আমার জন্মের আগে। বলেন আমাদের জন্মের আগে যারা এখানে আপনারা যুবক যারা আছেন, কারণ এই মাহফিল 58 বছর যদি জিন্দা থাকে কিয়ামত পর্যন্ত এই মাহফিল জিন্দা থাকবে, ঠিক না ঠিক? খালেদ মাহমুদ একটা কালামের মধ্যে বলেছেন, ये जिक्र वो है कि जिसका जिम्मा लिया है खुद खालिक जहान ने, ये जिक्र वो है कि जिसका जिम्मा लिया है खुद खालिक जहान ने, हम आज है कल यहाँ न होगे, हम आज है यहाँ कल न होगे, मगर ये महफिल सजी हुई है, सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। সুবহানাল্লাহ বলুন। কারণ মাহফিলের বয়স 58 বছর, 58 বছর আগে অনেকে ছিলেন, এখন নাই। এখন আপনারা যারা এখানে আছেন, এই বছর আছেন, আগামী বছর অনেকে পর্দা করতে পারেন, মাহফিল বন্ধ হবে না, মাহফিল চলবে, আমরা থাকবো না, ঠিক না? সেদিন আমি মওলা আলীর কালামে একটি মাঝখানে একটি মিসরা ঢুকিয়ে দিয়েছি যাতে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ থাকে। আমি বলবো মান কুনতু মাওলা, আপনারা বলবেন আলী আলী, বলতে পারবেন তো ইনশাআল্লাহ? আলীর জিকির করলে ইবাদত, ঠিক না ঠিক? আরো যারা বলেন কোনো গুনাহ হবে না, আরো যারা বলেন কোনো গুনাহ হবে। বাবা যেন একটা কথা বলেছেন আজকে থেকে 2 বছর আগের কথা, বলে আলীর চেহারার দিকে তাকানো ইবাদত, মওলা আলীর চেহারার দিকে তাকানো ইবাদত। এটা অনেকে মানতে চায় না, আছে না নাই? আরো যারা বলেন আছে না নাই? আছে। কেন? আন-নাজরু ইলা ওয়াজহি আলিম ইবাদাতুন, আলেমের চেহারার দিকে তাকানো ইবাদত। বলে এটা মানে আন-নাজরু ইলা ওয়াজহিল আলিয়্যিল ইবাদা, আলীর চেহারার দিকে তাকানো ইবাদত মানে না, আলেমের চেহারার দিকে তাকানো ইবাদত এটা মানে। এটা হচ্ছে 2 নাম্বারই, ঠিক না ঠিক? আলেম আগে না আলী আগে? আরো যারা বলেন আলেম আগে নাকি আলী আগে? আমরা সবাই মওলা আলীর পক্ষে আছি তো? আরো যারা বলেন আছি তো? একটু ডান হাত তুলে বলবেন আলী আলী, আলী আলী বলবেন। মান কুনতু মাওলা, আলী আলী বলবেন। মান কুনতু মাওলা, মান কুনতু মাওলা, মান কুনতু মাওলা, মান কুনতু মাওলা। मेरे नबी ने बोला, मेरे नबी ने बोला, हम जिसका मौला है उसका मौला, दम मस्त कलंदर हम सबका नारा है, कादिर नारा है, चिश्ती नारा, सरवर्दी नारा, नक्शबंदी नारा, सब मिलके बोलो हाँ है मेरे पेशवारा अली हैदर, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। अरे मेरे आका ने फरमाया अली कुल ले ईमान है, अरे मेरे आका ने फरमाया अली कुल ये ईमान है, अली ईमान है, ईमान अली ईमान है, ईमान अली मौला अली हैदर। बोलो
বলো আলী মাওলা, আলী মাওলা, আলী মাওলা, আলী মাওলা, আলী মাওলা। হে মান কুনতু আলী মাওলা ফাগাজা আলী মাওলা। হে মান কুনতু আলী মাওলা ফাগাজা আলী মাওলা। अरे लगाए मिल के ये नारा, लगाए मिल के ये नारा, अली मौला, अली मौला। ডান হাত তুলবেন, ডান হাত এভাবে, আলী মাওলা, 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 আলী हैदर। अरे मेरे आका ने फरमाया अली का जिक्र इबादत है। अरे मेरे आका ने फरमाया अली का जिक्र इबादत है। इबादत क्यों न हो, अरे बेदम यही तो पांच है। मकसूद कायनात खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। हैदरियम कलंदरम मस्तम, हैदरियम कलंदरम मस्तम, हैदरियम कलंदरम मस्तम, बंदे मुर्तजा अली हस्तम। पेशवाए तमाम रिंदानम कह सके हुए शेरे यजदानम। नजर हकीकत शनास पाई, तू क्या कहूँ किस अदा को देखा। हर एक जर्रे में जलवा फरमा, मोहम्मद और मुर्तजा को देखा। कसम खुदा की अली नबी से, नबी अली से जुदा नहीं है। कसम खुदा की अली नबी से, नबी अली से जुदा नहीं है। अरे अली को देखा, नबी को देखा, नबी को देखा, बस खुदा को देखा। अरे मेरे आका ने फरमाया अली का जिक्र इबादत है। क्यों? अली कहना इबादत है, अली कहना इबादत है। तो कह दो या अली मौला, हतुले अली मौला, अली मौला। जबान को ले अली मौला, अली मौला, अली मौला। है ऐनुल्लाह करमुल्लाह यदुल्लाह, है ये वजहुल्लाह। है ऐनुल्लाह करमुल्लाह यदुल्लाह, है ये वजहुल्लाह। क्योंकि अबू तुराब असदुल्लाह, अबू तुराब असदुल्लाह, अबू तुराब असदुल्लाह, वलीउल्लाह अली हैदर। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। अरे जहां हक है वहां है दर, जहां है दर वहां हक है। अरे जहां हक है वहां है दर, जगह है दर वहां हक है। क्यों? अली सच है, अली हक है, अली सच है, अली हक है। तो कह दो या अली हैदर। अली मौला, अली मौला, अली मौला। আল্লাহ আমাদেরকে জবান দিয়েছে, ঠিক না বেঠিক? এই জবানের মালিককে, এই জবানের মালিককে মৌলা আলীকে বলেছেন আসাদুল্লাহ।
আসাদুল্লাহ মানি আল্লাহর বাগ, আল্লাহর বাগ মানি আসাদুল্লাহ। আল্লাহর সাথে মাওলা আলীর সম্পর্ক আছে না নাই? দুই হাত তোলা বলুন, আছে না নাই? আর দুই হাত তোলা বলুন, আছে না নাই? মাওলা আলীর সাথে যদি, আল্লাহর সাথে যদি মহব্বত থাকে, মাওলা আলীর সাথে যদি, মাওলার সাথে যদি সম্পর্ক থাকে, আমাদের সম্পর্ক থাকবে মাওলা আলীর সাথে, ঠিক না বে ঠিক? আল্লাহ পাক যাদেরকে জবান দিয়েছে, যাদেরকে জবান দেয় নাই, ডান হাতকে পতাকা বানিয়ে হাত নাড়বেন, মুখে বলবেন আলী মাওলা, আলী মাওলা, আলী মাওলা, আলী মাওলা, আলী মাওলা। হে বুগজ আলী, হে বুগজ নবী, ও सुन लो ये फरमान नबी। है बुग़्ज़ अली, है बुग़्ज़ नबी, ओ सुन लो ये फरमान नबी। क्यों? सिद्दीक़ समा है यार उमर, सिद्दीक़ समा है यार उमर। अली मौला, अली हैदर, मिलके अली मौला, अली मौला, अली मौला। इल्म का शहर है आका है दरवाज़ाली हैदर। इल्म का शहर है आका है दरवाज़ाली हैदर। मेरे आका के दिल पर अली मौला, अली हैदर, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली। पुकारा मैंने, पुकारा मैंने, पुकारा मैंने मुश्किल में, टली मुश्किल जो एक पल में। मेरी अरे मेरी मुश्किल कुशा वल्ला, मेरे मुश्किल कुशा वल्ला। अली मौला, अली हैदर, बोलो अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, बोलो अली मौला, ला अली मौला, अली हैदर है मेरे पेशवा रहबर। अली मौला, अली हैदर है ज़हरा पाक के शौहर। अली मौला, अली हैदर। नारे हैदरी, नारे हैदरी। না হয় নাই, এইভাবে হাত তুলে বলবেন ইয়া আলী। ডান হাত আছে না নাই? যাদেরকে আল্লাহ পাক হাত দিয়েছেন একসাথে ডান, একটু ডান হাত তুলে বলবেন নারে হায়দারি, নারে হায়দারি, নারে হায়দারি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।